Mizoram le Assam inkara buaina chuan je omlama pan hlek lain kancha khailak lu na ber kongpui dan pinani a Mizo te thlawang hawa huai sen taka tong chuak puke vanlal vena laka Assam police sen FIR an thelut bok Assam le Mizoram inkara buaina chuana Kolasip district mun ranga buaina aom to ri lova thoran nia Assam police le Mizoram police te an inkana vaireng te autosten bula Mizoram police an laoma CRPF an ombokani saya pui vi lama Mizoram police an la omrenga buar che phai nuam lama po Mizoram police an la ombokani ramria Mizoram lamchuan police an da belzela Assam lampoin an da belvezel bok Mizoram police te tran mun hi a tha thokhat to ni in amuna omten an soi ramria inka ana thleng to lo ma se tun truma kan buaina hian India ram alalua ne ba ka Assam sarkar ruai tu te sarkar lai puilaka nasataka dota zual kova an ruak manna a hlo chamta ka wanga an mi ten an torpha awanga an mai bal phi fai tuma an man hlelawangin social media lama in beina anasa hle ani heti mek lai hian mizo tlangwal te laka an mi le sa paruk lai chan tu Assam police ta chuan an thiam ang tok tokin ma an la vezela July ni somni paruka vaireng te daya inka an a vai sipai thina in nam noi ko mu thei tu te hena cheng nuai nga zel an pek tur thu an puang ani chiang so ka ngai tu phei chuan Assam police thilti hi anau pang in khwal telem thilti le a numna chan ta te hi an zuam sual Mizoram police te ne na an inka na boral an neti a hrechiang ber tu an nia chuti laya aka phlum tu emo mo phur tu emo lo zon kual hi an mi te thin rim ti dai na game changkang lo takani state pani police te an inka pa Mizoram police Cameron ne chu tu Assam police paruklai nunna cha ania tu nge mimala an thi na amo phur tu om thei chuangang ako mu thei tu hi cheng nuai nga zel an pe thei don ani tak tak chuan thil in ko mu har salo tak ani boka pol anga sum tuang nan po atangkai phian mei thei ani mase Assam police yan Mizoram police an ron man lul lovang tamlam apoi mo beremo ti in mi an ron chuk ena an ngama an ron chowa buai chakin buaina an zonga lula nam an chowa an chou sual ta hlawani Assam police te hian Mizoram atanga Rajya Sabha MP puke vanlal vena laka FIR the lutin remani ngei theinan ma an lamek ti Assam special DGP GP Singchuan Twitter atar langa news channel ranga tarlan zui ani bok Assam special DGP GP Singh hi sarkar na thok ni sia sarkar na thok te tongka ni omlo tak chak chuak thin ania tun naya ramri buai chungchanga Twitter athil tarlan mei nei tak awang hian Mizoram Sport Minister Purabat Romoy Roy te po in Twitter mangbokin alo kam khat to nge ani GP Singh tarlan danin Assam Police Team CID officer tel na chuan tun trum buaina chungchanga media ma a athu soi be chanin Rajya Sabha MP puke vanlal ve na hi amejang hlap tu ber ani a hriain achunga hremna lekko ani theinan deli an pan Assam Police te hian tun trum buaina thleng chungchanga hian vantlang bungroti siat le ral thom mandik lo thu buai Dolai police station an the lut bokani tun trum buaina awang hian vai media ten Mizoram ruai tu rang te komin an ngai dan an zot nuala chung singa beng ver chu ANI tia kan riat lar thin Asian News International in Rajya Sabha MP puke vanlal vena an komna G News in anti chuakhani Assam Police Mizoram Police laka dol zora zo limten an lak nat ber po he hini enalang Rajya Sabha MP pu vena chuan ramri buaina chungchanga Republic TV debate soi lo tak onlam nei sa Arnab Goswami hosa atel lo chan le thurum tak achak chho chan hetiang hian a soi Republic TV ho hi ka hrechianga anni ho ko kaltura ka in ngai lo kan du ani chuan press statement fel tak siamin press conference kan nei mayang session tluang ni se house funga po kan debate mayang king ho program phuwa chapa ka tel chan tur ka helo King TV ho khian voina house akalut tur le ka chuak lim min lo bora media then khat ma duain ka tongna min deu so lam rong ka in zo na deng khong deuh min pe a ka thin ur in sum zo lovin an ron ti non le chuan kan that vek ang ti in ka changa an ngai dana ni lo mel khop mei TV an tilang du kherangem chu ka hrelo ti in atar langani Republic TV nei tu debate host ni bok Arnab Goswami hi Assamese ani ba ka BJP rulutuk ani awangin a debate hosi alai ngai lova Republic TV kaltanga Assam le Mizoram buaina chungchang debate a po hian atum ber chu
state pania ro rel lai le eptu party te in hnial tir ania Assam lam a in hnial tir theilain Mizoram atanga thu te ero MNF le ZPM ni ma se tun truma thil thleng chungchanga an in thurwal dei si awangin atum angin engma akalpui thei talawani Assam police ten puvena laka FIR an thelu chan berhi G News in anron tarlan atanga dar chho tafaka athu soi thatak kha ania vai media ten puvena hi onlam nei saranin engwangin nga in police ten Assam lam mi te LMG an ka ri ngoti in an zota puke van lal ve na chuan Assam police zani chuangin Mizoram chung anron luta anron lut saklia mei niloin kan police te chu an omna huna tangin an nor chuaka firing order kan pek ma dein an ni lam chuan an lo peto kan lo ka plum vek lo kha an van nei zo ngotalom le an lo lut le ani ngat chuan kan lo that chimit phiarang ati wang kha ni Assam lamin bor che phai no ma min nor vak tum khan pu ve na hi a huna kalin chu mi tum chuan Assam police bor che blui ron kan tum anom chuan an uai thlatop ani mai ti in rum takin alo tong to bokani puke vanlal ve na chuan khami tum khan India ram hi British in silai met puak mi alovin an la a kumzani an op thayani keini mi zo ten en ero kumsomli kan indova an sipai le officer te thlengin an thia nam huai sen kan ni na alabolo nun na hi alua silaya in ka hi athalo ama ero chu reilo te nuwa Assam hi kan ngam zia kan riat tir angai mai the kan chunga hetiang thil anti non le ngai to lo nan zirlai kan zir tir lak alangai mai the atula ni chuan chu tiang ti tur chuan kan in buat soi uru rengani alo ti to nge ani Union Home Secretary kai hruaina hnuaia Mizoram Chief Secretary le Assam Chief Secretary tepo anin bia Assam Police ten July ni somni paruk sang ni somni pakhat tho tran ni a Mizoram ron luta buaina an siama wanga state pani inkara harsan na omte sukyang turin Union Home Secretary Ajay Kumar Bhala kai hruaina hnuaia nimin chopma khan Mizoram Chief Secretary Pulal Nunmoya chuaw ngole Assam Chief Secretary Jishu Barua te chu North Block New Delhi anin bia meeting a hian tuna Mizoram ommek na a CAPF te omtir tura norna na satak a omawangin in remla an nei theilo wangin tlaidar li le achan ve anin dor chunjom le hialani Ministry of Home Affairs le Assam Chief Secretary ten na sataka vaireng te otosten atanga Mizoram Police te tolson turin nor chunjom zel ma se Mizoram Chief Secretary Pulal Nunmoya chuaw ngau chuan na sataka niala daudalin Mizoram Sarkar le Mizoram mipui te dudan ani lo thu le an tolson na chan tur a hriat lo thu soin atang ve tata rei tak anin biak nuwa Mizoram le Assam in rina National Highway 306 a Central Armed Police Force CAPF duty chunjom remti ania CAPF senior officer in ahmuna athut chelang tin hei ba ka hian Mizoram le Assam Sarkar chuan CAPF duty ten thataka na an tho theinan Sarkar lai puya Ministry of Home Affairs ron chunga ruah manna fel fai taksiam an remtia ramri buaina chingfel turin zai ngai ton tak chung le har sat na dang siam lova in biak chunjom zel an remti bokani Pulal Nunmoya chuaw ngau Chief Secretary chuan Assamin Mizoram kong pui an dan cha ba ka real kong anti chia da wanga eile barlak lu konga har sat na kan to thu Union Home Minister nge na hian thlen ngalin arang lama chingfel turin angen ngal bok tunthum in biang na hian Assam duang atlang lo wangin Assam palai te an lom lo lea Mizoram cha khailak lu na kong pui National Highway 306 dang pinga Bairabi real kong anti chia da wang hian sarkar lai pui chuan na takin akhak bokani tunhaya Assam le Mizoram ramria buaina chuak kaljela Assam chuan Mizoram ta na ni tin mamo eile bar chok lu na kong pui andan pin ba ka real kong andi chia hemi chungcha nga hian Mizoram Sarkara Home Secretary Pilal biak sangi chuan sarkar lai pui Union Home Secretary nena lekha thon Pilal biak sangi chuan National Highway 306 le Mizoram le Assam in kar kong te chu Assam chuan July ni som ni parukatranga voin thlengin andang ping ti asoya National Highway 306 si Mizoram mipui te nitin mamo lak lu na kong pui poimo ber ani awangin hei hian na satakin nitin khosak phunga Mizoram State chung mipui te harsat na asiam sakani ati National Highway 306 dan pin mai du tok lovin Assam atanga Mizoram lu ka zongzong chu Assam hian andang chat vekani ati bok hele khai hian Home Secretary Pilal biak sangi chuan Assam State Sarkar malak na in Mizoram chak lak na kong hi kungkalta October ni som pasari atanga
November ni som pakhat thleng khan an lo dang chat to bok ti aziaka kha thil thleng khan na satakin Mizoram mi puite ni tin khosak atibuaya voin thleng hian Mizoram mi puite chuan ni tin momo phuruk na konga harsat na an la to chhun zom zela National Highway le rail kongin an state apal tanga wanga adu hun huna Mizoram pan na kongte asamin achuchat zel mai hi poi khoi na lian tak ania hetiang thil hi voitam tak athleng to thrin ani ati Assam State chunga Hailakandi district a miswal tu ti riat loten Mohammedpur Railway Station le Ramnathpur Railway Station na rail kong anti chiati in Home Secretary hian aziaka he rail kong ti chiata khi Mizoram ta na kong poi mo tang ni in Bairabi Railway Station po na kong om chunani a National Highway ti lowa chuan Mizoram in mamo apur lu theina kong om chunani atibok Pilal biak sangi chuan National Highway le rail kong nei tu dik tak chu sarkar lai pui ani awangin state sarkar emo mipui emo engpol ma indang turin thu nei na an nei lawa heng kong pui te kal tlanga mamo phurlu ti top theina dan an nei lo ti in ale khathona Union Home Secretary hi arila chu wangin sarkar lai pui chuan he thil pui tak thleng mek hi angai tha thiang lawa an poi khoi mek ti top turin Assam sarkar ne na khau taka thupe turin angena mipui mamo phurlu na tura National Highway le rail kong te paltlang ani le thuai theina tura mala turin Mizoram Home Secretary Pilal biak sangi chuan Union Home Secretary hi ange nani Chief Minister Puzoram thangan Union Home Minister Amit Shah le Assam Chief Minister ten ama biak an tumna chu pemaching al noi ang nen te khinin tundin hmuna kongro sulo turnia a riat thua soi Puzoram thanga hian Union Home Minister in internet kaltanga meeting ko atuma po telatum lo ti asoya hei achan chu Shillonga meeting an nei zo nuwa rileng wanga khungran mek ani ti pakhata soi Puzoram thanga chuan New Delhi a Union Home Secretary hawa state pani Chief Secretary te thutkhom tura tuna Mizorama fiam thular tak chu Shillonga thutkhom kha ani ti soilangin Chief Secretary hi acha ti asoi Mizoram le Assam sipai inka chungchanga Chief Minister hian ramria CRPF duty te chu natakademin antangkai lo hle ani atia CRPF te chu paltlanga vai sari zar ang velan ni ti soin Mizo mi pui te chu ramle namta na tangrual tlat turin a somani Assam CM hi anmi le sa tam takin antran lo hle a ama awanga nun na hlutak chana aningai politics sa inbeina a hringzui zel pokani India Marchak State rang-ranga Congress Ralai President te chuan thuchua introm siamin India Marchak State ramria buaina chok chuak tu le boruak ti punlun tu bera Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma anpua Assam Chief Minister ani na tanga bang turin an phut bokani Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma chu Assam ramri te pa ommi puite voitam a police ral thuam le tharum hanga vo beta altria anpua ramri huan thlai ti chia in an bungrua le in le lo voi tam ti chiat sak an ni thin chu Chief Minister ani nu hian azual kai ti asoya heng thil thleng thin hian Marchak State ral mon na le in kung kai na tha ati chena sa hle ti an soibok he boruak thalo tak thleng mek hi politics a ham thatna adu wang ani thu an soilang bokani India Marchak State a remna le muana auma in u naw na tha a thlen le theina turte le Himanta sarkar nuaya thil du omlo a thlen zui to lo nan le Chief Minister ni na za tak chel zui tlak lo ati tura hlen chua zo lo awangin bang turin an phut ti an soini Assam ne na ramri buai chungchang Assam hi North East India State rang ten andem ron mek Arunachal Pradesh Eptu Party pali te chuan President Ramnath Kovind ne na Assam State ne na ramri buai na an nei mek chungchang inrol turin an ngen Rashtrapati Bhavana memorandum an thelua Eptu Party te chuan ramri chungchanga state trend omte ne na buaina an nei te chinfelna tur policy chu sarkar lai pui chuan asia manga yani antia Eptu Party te chuan Arunachal Pradesh Papampore district huam chung kimina Assam sarkar in police le official dangte adana chan soifia turin an phuthu an le khathe lua hian antar lang bokani heti mek lai hian Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu chuan Donor Minister GK Reddy hawa ninga ni a virtual meeting neya ramri boina an nei chu Assam nen athupungin ko ta thlen kher lowa chinfel an rem ti to ti asoi Khandu chuan Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma po asoi pui to ti soin hunrai tak interstate boundary chungchanga boina an nei chu chinfel dan tur ngai tu in ma an la tran meka an ruap man anga thila kal thei chuan tharei lo te a ramri boina chu an chinfel thei a be sei thu a soyani Arunachal Pradesh ba ka Marchak State dang
Nagaland Meghalaya le Mizoram te chuan Assam state nen ramri boina an nei meka boina po achuak fo ani state ramri train khata chuan boina punlun zel veng turin Central Paramilitary Force te anda ani Northeast Students Organization neso chuan Union Home Minister Amit Shah nena ngen na thlenin marchak state rang ten ramri chungchanga boina an nei meka sarkar lai pui chu inrola achin feldan tur ngai tua turin an ngen Union Home Minister nena memorandum an thelua Neso Secretary General Sinam Prakash Singh chuan state ramri inchu na hi hunrei takatanga omto ania boina po achuak fo ti soin heiwang hian ramri rula cheng mitam takin harsat na tokin nunna chan po an om fo ani ati Neso chuan ramri rula cheng te po komin state sarkar te chu an boina te chinfeldan ngai tua thuai turin anor fofa masia tun thlengin inrem na mu mal tu mai an la siam theilo ani anti chak khai lak lu na kong pui dan cha ani me ka wang hian dong dor kai thai le theizuar tu te chu an thil zor chepral lo tur le aman pa ngai aya to wa ral lo turin Mizoram sarkar chuan a hriatir Food Civil Supply and Consumer Affairs Department Director Piramdin liani chuan hriatir na siamin sumdong te dor kai le thai le theizuar tu zong te chu sarkar dan zom vek turin a hriatira Duntin muna ramria harsan na kan to me ka wangin kan ni tin mamo chok lu na kong pui berpo aral muang ri lo lea Duntin muna kan ni tin mamo te engamo hun chung khai lak theiani ati he hriatir na zom lova man chua te chu na taka rem an ni tur thu a seibok ramri amizo om te tan sarkar ang zong point malak me kania tun naya Assam mi ten minron norwak na borche phai nuama manatan Agriculture Minister Pusilal rin sanga chuan rang takin power tiller angai tua saka hunrei vak lo nuwa an nei don ni inalang ramle nam hum hala achu na jan asura sa nuaya pen chuak mek vaireng te nam pasal tha te tan mi rang an luang chuak mek bok chung singa pakhat chu pulal muan puya changte aizol bung kon hi ani hiana bike nei chun bullet chu cheng nuai khata ralin a hral naman hi vaireng te thalai te tan hian a hlan don ani Iram tan enge iti vedon le. Hela hi min pia dewa. Ya sam police ten. Mizo ram chu hela pai lo bo che. Ram chu wa mizo le da ten no se hei kong aro le na ka hei kan pia mi hi ni ya. So nei hela hi lu ya luanga kumin kum ti la ni kum lama hei le. Wa sab vela te kan bu so lu hotelan do an han la tang par kwal te po ha am khop mai hai lai hi ti chuan ra le lama son Assam police te arin kula ti chuan kai ni helama hian police company ni jahni ting lo khet la hian hai hai khuluma anin me kan ti chuan hai boine hian program official program chairman aizola chawin ke me party shoi tu koi mo tak tak panga par te nei Tuan hai viral te MZB sab headquarter shoi tu te tin viral te lang shoi tu te tin phai nuam khatlang an BC Havin tin sai ha pui vi BC te tin helaya an police commander additional SB scholarship Havin hian helai mula hian tin kan SDO civil viral te Havin hian helai mula hian hei sun tim pui ta ka lein ko ma ra le lam so zo le le su ko pakhat pe le le ti an han lo siat la hian ya chanan ni police so hian na na sam police na nei ma la ba to be sim sim le te kan han ti ya ama ro chu an ni lam po ni min lama ta po an lam foi ti ta po helam lo kalan ruwa lo kal lo ro se te an lo in ti to wa chanan ke ni so lama khan Pakali lakan hanti deu lain lai khatlam foi tu ti hote in apuli ti lam te poi in kalpo lo ve ve ri hi tu na tan chuanin a tha so ka nge kan hanti tlanga so ke ni kilometer ma su thla te poi ani ta te kan ti a chuan ka le lam chu ba kai tra kha a thu ri bi lo ba lu huna hian kan ngai ni kan soi du a Suan kan soi du chu ra le lam hela Assam hote ya nom na hi Mizoram ania wanga Mizo chu ko ta kon le le te ban ai nia chumini wang chuan
ni ram Assam Chief Minister in Mizoram chunga in chi khat po kan lu lo kan ram chunga misual an lo lu ta huan lo ram ten lo na ya chi chu kan hu so mai ni tiang lukin Assam Chief Minister thar thu soi te social media kan fu ma se chu chu thu dik lo ania Barak Valley sim heng lai sim a hian vai dang vai amo nam dang sim aron mai kan pi pu ten British lo lu mai kum tam tak Barak Valley sim kan lo lu wa ma chu politics ron in lung le chho zela tian thilan kalam kalta ka hian thai a chevel tang ram te hi Kachar Forest reserve area te ma atang toina lo ni ya chumi Kachar Forest reserve area hi Assam Forest Kachar Forest en kolla huam chunga omani ri siawa kiam kha khan ramri anga thinlunga mai na kha akhoi lam rilu ko hian siam ta ta kum leng ma za thi forest area ni ba kan he Kachar Forest reserve area hi Mizoram State Forest en kol ko chuni serti khan Mizoram ani ti khari lu khala ki mai ke forest reserve area effect ani a hi ni sing chen na na di populated area ina min dai dan lam ni ravin tin chu Kachar Forest reserve area ani ma dai hei chuan kan ram ani dei hi sim han ani la helai Barak Valley sim India ramatanga phai vai lo kalte Bengal tuna Bangladesh ni ta atanga phai vai lo chho chi tlai kho nu ania chumi ma chon kan pi pu te ko sakla ma tanga thang tra hian Barak Valley hian badai dar masaleya chumi ni wang chuani ni zo mi pui zong hian zo zong ang te all party ang te tin ni mena kan Chief Minister som tak hoba Chief Minister Conference ko la Minister te MP te party electoral obedient kan meeting po 1875 kan ram din takani amar chu achu nga vai tam tak emele pali pongalai te lo nei to ani ba hian su tharu ma tong su ti phut hi anni le ni ta hian thil thatere niam ti ro su mai tu na aw ma 1875 hi khong taka kan chan na alani ba hian ala le lam Assam police tun anom meng na po di kan ram ani police ai ben bel na ani wangin Assam ram ani chuang lo hi voi ne hian di ka soi do ama chu tun din huna vai ka ma ta in wok mat le ka tiam kha i thil thaber le ngai ri kha khan thil tha ka pa chuak don ali chuan si lo chuan ka tiam khan ro pok te kha a tu li na tha kan ti chuang lo tin heng a sum chimin tu na kan lấy được zo lấy được cái tiếng anh thì mấy yang si thì bỏ thì suy nghĩ ra lâu na liền tắc mấy này anh ngày ta nên Assam ram po lâu đi sek se mi huan lâu ram mi thai chi rồi tí chiết vắc một Assam ram po su lâu đi se at hiang xuống đi cùng là mà tiếng lu na mi zo pa pu ba huan aron sa ma tha ma ron hal vak to po ka đi sing in mu sit na ne ka tiang Assam ram an ti chung po lâu đi sek ro se mi sing in huan an leya tham an leya thai an chi nga khatiang in ti chiar chak tham in hal sak ti ngot eli Mizoram hian kan ti ngai mi lo kan ti bera lang chu ni kuba vare te da ya kan police duty te mai aron hom vak awangin mi pui thin rim in sum zo lovin rap in Assam ho in bong suira aron sak le kha kisen so ko pa hanin ton na lo then ta ka chon in li nga ta chon han de pai ni chu po an mani ron chau chu ma sa ka dia Assam mai hi an thai pung mi zo hian kan la ti chia samai lo an tham kan la ti chia samai lo harum hi kan thongai lo le chu ba chon he thila hian a thian lai mi sing bin bu ko a thiam zo kan ni chiang bal ti kan ngai da la nia ko vel ma po hi chu kan ni na alia hei ta tin kan chan tu ania tin ni na kan sing bi sa sok tak ko ba kan home minister te kan de decision ho dia kan meeting a po chuan kan ram chi chu kan nei urania kan ram ani in Assam ina hetiang an ron ti ma hi alung oi thau lo ba edi ling lo la hetiang ron ti an nia wang hian kan civil mi te sunga ta po ta ron tha ba hei hi atul khot chuan tha ai na in kan ri ak tu ran i kherin mina an pa sa me chu changa hian Mizoram sarkar hi atol lo ba atol ngai bok don lo ban i kha mai ni helaya bal khop te abi takin ram di kan han ti hian fapuya tang te ral khata tang te chuan kanon ral soi ve mai maya amar su atak taka chuan a che ve la ram nei tu te koi mo zo thata
hiện nay rồi là chắc con hổ lệ mày à đúng lệ thế sẽ chắc con hổ lệ mấy sẽ là mà sẽ lại cho anh cùng khóa chén nó hôm nay đi vào phan áp con này tu thế riu riu lệ mày tuần hay áp con ngọc biết là số vàng số hay lại áp con này tu sang phơi tu tên em phơi lì sẽ là cái này là mà con police tên ông má số là mà sang police tên ông má apa ra lui luang á anh này rong kalau saya tum po kan police ten wesen takin an lo dang beto ah suwangin an ni po lo pheri lo sela ke ni po pa pheri lo vela dia helai apuna tang foi tu tena mian lo ngen la hia sa on kan dia suwang suan ra le lama hian i kai lui lo bang u dan dia ni ra le lama ma kai hi karong kal san atak ta ka so kan program ni ah wa boina ba siam lam ni lo bin kan ram je si bia an lai siat ngai apuna vela atha te bala ka atul chuan a thala po parliament house a member zong ka sem pe kang thei asam ti ani hi ya chutia ti tuma local chukania ama ro chu amuna ka kal lo hi thae an ti ni chuan ke mani le ke mani zo ka ni ru nuam lo da ba kai siam do na ba ngi hian kan kal don kal wani ti kha kan soi du a ti chara to pe ra chuan lo thu te kan soi du a nei lisen sakara u boxia ei chan ke hi la soi mai halaya ram le ham san nan kan police te an officer lo te ko ram le ham san nan he lai hian mi te sa mai mi za ti don lo la si para ani a tin hei light em po la nei velo ra le lama san mi ho so generator le nan reboot me azana ana light em to kan han sia kan ram lamaron em tung maya khang te kha a mi divai thei ko pin khatiang te han din kun ani so wang song kan police ho te a din kun te po hi anam phoi tu te hian an ngai thang pang ti hi với nè hiền cần soi đủ à số nó lại phật lang phơi tu té và đem té lắm trong à để đọc phơi tu té phật lang phơi tu té em sẽ pi té lại đi xem sát nuôi hay motor kalau xem thấy nó vậy cái in kem thì đón đi xem sát nuôi à kan hành duy hay à chung à lon tu kan soi đủ cô cả hết té hết giờ rồi cái đằng mà kan này nó vậy ama sekarang kalau makan nimin cenderung orang suatu kan ni ya soalnya orang suatu kan ni amar tu soalnya Sahudan dia kan siam som takin mini yang meeting point mata karon ko bangi kan han tila kan post pun apa ila karon kaltan ni mina kan ela no dan rens kan police ho tu pa DIC kupia ka kan sil polin tai ka indai lo ko patam tham de rong ken thala tia chuan motora sil polin hi karon ken za so em za chi ngai ka khelo wa han put phai phe ya chuan han put venal nal tham hi kan te la so ta kan motor da na motor chu kan da chu o pha te tu le far lai rom ta kan ni le in lo ve ma kham kha hela kan police duty foi tu te ta na an pasal tha te ta na tun din hun bi ka chon karon ken thei om chu ni mai a thil hu zo ron ken te po cha om khopa tun din hun la san si police ya tu la ma lo mana tan kanon ken ani chu sola ya kina kalau cadangan le so kanga helai tadi tangkal sakdeu le aku turin tangkal tura di ngai tai la tha mai police la ram le nam chan tu hian tam le tlem ani lo ba zo nam pasal tha ten tulal te nga hovin India an lo to ba kun som ni India ne ani to ba semi main British ne regular ta ka income ngat ni lo mai ra British ne la kanin ka tran le atop in ka kum som libor ania ta che dang in India ram pum hi sila vai khat ma kap lovin British in out thein India u ha hian tam te reng ne India of tur hian sap hian sila yan met per mi lo ka Bangladesh Pakistan Burma of tur hian sila met per lovin kum jani don an of thein ma se keini mizo te of tur hian kum som li kanin to ba British sipai tam takan hi an officer an hi chu nam huai sen kan li na chu voi ni hian ana bolo an claim le tam ani lo ba Mizoram police pahni lek hian Assam police som li som nga te chu ne lo thuam lo ra in ka tak tak ngai don ta se ma se in ka kha a thalo ba a thul lo ba nun na hi a luwa setiap anga mi wa chong tu ko ni lo ba amaro su atu la ne ro chani
kan ngam sia hi relo te hian kan zir tir angai nei thei zona pakhat lek lesson kan pe deuh hi chu angai nei thei ti ro chu kan puli zom tak tak te pon siat atla kan hi si ani la asam kan ti buai ma sangai lo rin kalom mai mai tian an ron ti sia ni chu wang cha kan si minister zom tak ko nimin chu ani hi mi huan zong la thin ur tong nei ngai me ulo ban ya nimin chu kan si minister zom tak ko a trong kan la siat ngai lo a trong khau mai ai sa ko ban chu wang chu asam hian an ron ti reng ani chan min ngam lo izia hi an sheme min ti non ngai mi to lo la tu ri an sunga theng thei chu tiang tu chuan kan in buat sai ru reng ti hi helai patlam khoi tu te police ti so tak la kon min lo khiat sak kan du a chu se mi ba bau nai mo ti ma so na ni emo ani lo ba kan din mun tik tak soi kha a tu la kan khiat ba min chu kan soi ro se zona pakhat lek tuna soi sona samanin kulta hei ron pel thei tum ta se entin nge kai mani tang riak omangem hei hi mo helai ron kai lui an tum chali lo dan tu ra ni mai